So today kita nak continue on absolute inequalities. So last time kita stop dekat linear modulus absolute inequality yang melibatkan linear form. Okay, contoh seperti example 2 number 1 ini dan this one lah. Okay, so today kita akan continue on the next example yang ketiga. So lebih kurang lagi 5 example sebenarnya. Kemudian kamu dah boleh siapkan soalan tutorial lah. So let's start. Kita recap balik semula. So whenever kita jumpa soalan yang ada modulus untuk inequality, so kalau dia 1 modulus, kita akan solve using gola. So basic definition lah, maksudnya kita gunakan basic definition, cuma ada perkataan gola di situ. Mana warna biru? Okay. So kita akan gunakan gola. Okay, gola ni maksudnya basic definition lah ya. Cuma kita kena tulis perkataan or ataupun and, depends kepada question kita lah. And kalau ada 2 modulus, kita akan menggunakan squaring both sides. Okay, so untuk first question ini memandangkan dia ada 1 modulus. Okay, modulus sahaja on one side and the rest of it kita dah ada on the right hand side. So kita boleh teruskan dengan menggunakan gola. So here greater than, so greater than kita akan fokus kepada or. Okay, so yang step yang pertama, separatekan dia. Kita recap balik apa step pertama hari tu? Step pertama adalah separate using basic definition. Maksudnya kita akan gunakan gola. Second step lepas dah separate, make sure lepas separate the modulus sign dah hilang. And then kita akan solve. Lepas tu gabungkan semula menggunakan number line and we are going to state our final answer. Okay, so seperti inilah. Kita buat bentuk separate 2, lepas tu gabung balik. Okay, so kita buat bentuk apa ni hexagon is it? Lebih kurang macam tu lah. Okay, now. So first of all, I'm going to separate into 2 menggunakan or. Okay, so the first one adalah 2x plus 1 greater than negative x square plus 4. Okay, salin balik sahaja yang pertama. Okay, yang kedua, letak negatif di hadapan 2x plus 1 and the sign will remain greater than negative x square plus 4. Okay, this will be the first step. Okay, second step, so kita akan start rearrange and solve the question. So pindahkan negative x square plus 4 on the left hand side. Okay. So ini kita akan pindahkan ke belah kiri supaya belah kanan sentiasa kosong lah. So bila pindahkan dia jadi x square tambah 2x tambah 1 tolak 4 greater than 0. Saya simplify dapat x square plus 2x. 1 tolak 4 dapat negatif 3 greater than 0. Okay. And then use our calculator. So using your calculator, factorize. Factorize. Semua orang tahu kan guna calculator untuk factorize? Kalau tak tahu nanti dalam tutorial tanya saya. Okay. So the first one dapat 1. Okay. Muhammad Nur Samad dah jawab. X1. So X1 will be negative ke positif? Negative 1. And bila negatif 3 kita akan guna X plus 3. Okay, and here our critical values. Okay, so dekat sini critical value, sikit ni saya repeat balik semula. Critical value, so bila kita punya sign adalah greater than sahaja, maksudnya dia not equal kan? So our critical value will be x not equals to 1 and x not equals to negative 3. So kenapa saya gunakan not equal? Sebab tak nak confuse dekat bracket kita perlu buat close ataupun open. Oh, tapi lupa pula. Dekat sini kita nak gunakan quadratic inequality. So, saya akan gunakan graphical method. Dapat Ini quadratic sahaja, saya gunakan graphical method. So, bentuk senyum sebab kita punya quadratic adalah quadratic yang positif. Okay. And then our root here adalah the smallest one is negative 3 and the biggest one adalah 1. Okay. Kemudian dekat sini, okay, kejap saya gunakan highlight warna orange.
So this one is greater than. Greater than kita akan shade kawasan yang mana? Kawasan yang atas. Okay. So here our answer will be, okay, macam mana nak tulis inequality bila kita punya shading partnya adalah kawasan atas. Kawasan atas ini daripada mana? Negative infinity until this number. Lepas tu ini simbol U. U maksudnya union dengan 1 until infinity. Okay, so saya tulis dulu jawapan saya dekat sini. Negative infinity until negative 3. So tadi negative 3 kita not equal kan? So dia adalah open union dengan 1 until infinity. So kenapa 1 saya gunakan open bracket? Sebab dekat sini saya letak not equal. Okay, so ini adalah jawapan kepada our first separation kat sini. Okay, now kita pergi kepada second kat sini Right. So kamu nak pindahkan negatif ataupun kamu nak darab masuk? So which one should I do? Which one? Masuk atau pindah? Nak expand? Okay. So Nur Samad kata dia nak expand. Saya nak panggil Nur kan? Nur hari tu. Okay. So kita expand. Saya darab masuk negatif dalam 2x plus 1. So here we have negative 2x minus 1 greater than negative x square plus 4. Okay. Kemudian kita pindahkan negative x square plus 4 to the left hand side. So it becomes x square minus 2x minus 1 minus 4 greater than 0. And kita ada x square minus 2x minus 5 greater than 0. Okay. So bila tekan calculator, do you get an integer or you get a decimal? Decimal. Memang dah cuba. Decimal. Okay. So kalau decimal, kita tak boleh tunjukkan step factorization. Instead of factorize, kita akan tunjukkan quadratic formula. So here x will not be equal to. Saya gunakan not equal sebab apa? Dekat sini tak ada equal sign. Okay. And then negative b plus minus b squared minus 4ac okay, divided by 2a. Okay. So hanya perlu salin sahaja quadratic formula ini. Seterusnya kamu terus berikan jawapan yang ada dekat calculator. So give me the answer in 3 decimal places. Berapa yang kamu dapat? Madam, saya tidak berapa faham kenapa mau buat macam tu. Yang mana? Okay, kenapa kita buat this one? Ya. Is it? Okay. So the reason is, bila gantikan ini dalam calculator, the answer that we get, the roots that we get are decimals. Betul tak? Sekejap saya check balik semula. A kita 1, B negative 2 and C is negative 5. Okay, so saya dapat jawapan dalam bentuk 1 plus square root of 6 ataupun dia adalah 3.449 dan saya dapat another answer adalah 1 minus square root of 6 ataupun negative 1.449. Okay, so bila dapat decimal, kita tak boleh tulis dalam bentuk factorization seperti ini. So bila kamu tulis ini, dia akan jadi salah. Sebab how do you know if it come from there, kan? Sebab kita tak dapat nak kira manually guna factorization ini. Factorize ni hanya untuk integer sahaja. Kalau dapat decimal seperti ini, kena show using quadratic formula. Okay, so boleh tengok calculator. So whenever dapat jawapan decimal, terus gunakan quadratic formula and then kemudian tak perlu key in dalam calculator. Terus tulis jawapan yang kita dapat decimal tadi yang bila kita kira quadratic formula tu. Bukan, yang kita kira quadratic equation punya solve tu. Boleh faham ke? Okay, so remember kalau tak boleh factorize kena guna quadratic formula. Okay. Alright. So okay, ni saya biarkan je lah dekat nota supaya nanti semua orang boleh nampak. Okay, kita dapat decimal. So
bila kita dapat this value, so boleh lukis sebab ini adalah quadratic inequality kan. So boleh gunakan graphical method again. So here our root adalah negative 1.449 and the other part adalah 3.449. Okay, so kita nak dapatkan jawapan yang mana. So kat sini ending kita adalah positif. Positif, so kita akan shaded yang kawasan luar atas. Okay, so the answer for this section will be negative infinity until negative 1.449 union 3.449 until infinity. Okay, so kita ada dua jawapan kepada inequality inilah. Next, selepas kita dah separatekan dia into two, so kita ada dua jawapan kan. Jawapan yang pertama adalah this one dan jawapan yang kedua adalah this part. So perlu gabungkan dia semula. So bila gabungkan dia semula, okay, tadi kita pecah dua kan. So now kita gabungkan semula menggunakan real number line. So buat number line, okay, and then our constants adalah the smallest number is negative 3. So negative 3 followed by negative 1.449 and then kita ada 1 and followed by 3.449. Okay. So ini adalah jawapan kepada yang warna orange. Okay, saya akan lukis yang warna orange ni dahulu lah. So negative infinity until negative 3 open and 1 until infinity. Okay, so ini adalah line yang pertama. And line yang kedua datangnya daripada negative infinity up to negative 1.449 dan 3.449 until infinity. Okay, so ini kena ingat ada dua jawapan sahaja, maksudnya ada dua baris sahaja. Okay, so dia tak akan jadi 4 layers lah, dia akan ada 2 layers saja. Boleh guna table of sign ke Miss yang inequality dapat dalam point tu? Boleh? Boleh. So instead of guna graphical method, nak guna table of sign pun boleh. Tak ada masalah. Okay? Kalau table of sign kamu akan follow mana kita buat table of sign? This one. Bukan, this one checking. Tak ada. Sorry. Dekat dalam tutorial kan kita buat table of sign. So kalau nak buat table of sign tak ada masalah. Okay. Cuma kalau graph bagi saya, kalau quadratic equation, saya prefer menggunakan graphical method lah. Okay. Now, kita back to our real number line. Kita nak shade or ke and. So dekat tadi kita gunakan or. Or maksudnya apa? Or refer kepada union. Kan? So union maksudnya apa? Everything yang ada line, that will be our answer. So starting from negative infinity until negative 1.449. Okay. Up to, ni pun sama lah dia adalah benda yang sama. 1 until infinity. So everything yang ada line adalah jawapan akhir kita. So here sebenarnya kalau union tak perlu shade pun tak apa. Just concludekan the final answer. So the final answer will be negative infinity until negative 1.449 union 1 until infinity. Okay. So kenapa jawapan dia macam ni? Betul tak? Negative infinity sampai 3. 3 ni atas dengan bawah pun termasuk kan? So continue sampailah negative 1.449. Alright. And then dekat tengah-tengah ni tak ada apa-apa. So dia akan terus keluar union with, okay, ini starting daripada 1 until 3.449. Okay, dah termasuk dah dengan 1 until infinity. Okay. So untuk ini boleh faham tak? Ada soalan? Okay. Miss, boleh terang balik cara penulisan jawapan tu? Tulis jawapan ni. Okay. So macam mana nak baca number line tu kan?
Alright, so dia starting daripada, so hujung ini adalah negative infinity, betul? So our shaded part, tengok kita punya kawasan yang kita akan ambil jawapan adalah daripada negative infinity sampailah negative 1.1, negative 1.449. So negative 1.449 ni tadi kita ambil open bracket kan. So kita salin balik lah negative infinity until negative 1.449. Alright. So antara negative 1.449 until 1. Ada tak apa-apa line dekat sini? Tiada. So kalau tak ada dia terputus. So kita akan letak union. Okay. So kalau benda yang terputus kita akan gabungkan dia dengan menggunakan union untuk sambung the next answer. So the next answer dia adalah 1 sampai infinity. Kenapa tak tulis 3.449? Sebab 3.449 ni sudah termasuk dalam interval infinity tersebut. Okay ke? Faham. Faham, alright. Okay. Ada soalan lain? Boleh. Ni. Okay. Now, sempat screenshot? Okay. Screenshot dulu. So, saya akan teruskan kepada example yang seterusnya, example yang keempat. Example keempat untuk soalan nombor 2 lah untuk hari ini. So, determine the solution set. So, the question is asking for kecil pula dia punya highlight. Solution set for modulus of 10 minus 2x over 3x plus 1 greater than 0. Okay, this time dia melibatkan rational of absolute inequalities. Okay, so macam mana nak buat dia? So perhatikan kita ada satu modulus. Modulus sahaja on the left hand side and right hand side kita adalah satu constant. So kita akan pecahkan guna apa? Basic definition. So apply the same rule, go lah. Okay, so dekat sini kita menggunakan greater than masih lagi greater O. Banyak pula example O ni Okay, so first pecahkan dia step yang pertama kepada 10 minus 2x over 3x plus 1 greater than 1 or negative of 10 minus 2x over 3x plus 1 greater than 1. Okay, ini yang pertama. Satu positif, satu lagi negatif. Okay, step yang kedua. Okay, lupa pula tulis. Ini step yang pertama. So, step yang kedua adalah solve the inequality. Okay, ini back to inequality punya rule. Boleh tak kita cross 3x plus 1 to the right hand side? Tidak. Tidak boleh, yes. Kita ada unknown x kat bawah. Okay, so bila ada variable of x, tak boleh cross multiply. Ingat rule number 1 yang semalam saya ajar ataupun ada yang saya dah ajar 2 hari lepas. Rational inequality tak boleh cross multiply. Jadi apa yang kita akan buat? Pindahkan satu kepada left hand side. So here we have 10 minus 2x over 3x plus 1 minus 1 greater than 0. Okay, kemudian kita buat apa? Samakan denominator. So 10 minus 2x, okay, kejap. Minus dengan 1 multiply by 3x plus 1 over 3x plus 1 greater than 0. Okay, so sekarang ini tadi saya samakan denominator, kemudian simplify. So 10 tolak 2x tolak 3x tolak 1 perkan dengan 3x tambah 1 greater than 0. And then negative 2x minus 3x, we have negative 5x. 10 minus 1 dapat positive 9 over 3x plus 1 greater than 0. Okay.
So negatif kat depan 5x ni mengganggu kamu tak? Ke okey je? Boleh ke? Tak ada masalah kan? Tak cukup ruang pula saya lah saya rasa. Okey. Tak apa. Now kita cari critical value. Okay, critical value. Greater than maksudnya negative 5x plus 9 will be not equal to 0. So kita ada negative 5x will be not equals to negative 9 and hence x will be not equals to 9 over 5. So ini yang pertama. Yang kedua adalah 3x plus 1 will be not equals to 0. 3x will be not equals to negative 1 and hence x will be not equals to negative 1 over 3. Okay? Right, kejap saya tambah page dah. Tak muat pula. Okay. Continue bawah ni Maaf. Dia tak sambung Okay. Example yang sama Okay. Kemudian apa yang kita akan buat dekat sini adalah kalau rational inequality hanya boleh gunakan table of sign. Okay. So kita draw our number line. Okay, sini ada berapa root kita? 1, 2. So the smallest number is negative 1 over 3. The biggest number here is 9 over 5. Okay, and then kita complete our interval. So negative infinity until negative 1 over 3, open bracket. Negative 1 over 3 until 9 over 5, open bracket. And 9 over 5 until infinity, open bracket as well. Sebab apa open bracket semuanya? This one adalah not equal. Okay, and then let's write our factor here. Kita ada berapa tadi? Negative 5x tambah 9. Dan seterusnya adalah 3x tambah 1. Kemudian negatif 5x tambah 9 per 3x tambah 1. Okay. So what number should we use between negative infinity until negative 1 over 3? So the nearest number adalah negative 1. Okay. And then antara negative 1 over 3 until 9 over 5. Negatif dengan positif so letak 0. Betul? Antara 9 over 5 until infinity. 9 over 5 ni berapa value dia? 1 point something, betul tak? So kita boleh letak, nak letak 10. Boleh. Lagi besar lagi bagus. Okay, kita letak 10. Okay, now substitutekan the value into our factor. Negative. So negative 1 times by negative 5 adalah 5. So 5 tambah 9 kita dapat positif. Okay, and then negative 1. So dapat negative 3. Negative 3 tambah 1. Negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2, negatif value. So positive divided by negative, we have negative. Okay, now pergi kepada 0. So 0 plus 9 adalah positif. 0 plus 1 adalah positif. So positive divided by positive, we have positive. Kemudian 10. So negative 50. 10 darab 5, 50 kan. Negatif 50 tambah 9 dapat negatif. 30 tambah 1 dapat positif. So negatif bahagi positif kita dapat negatif. So back to our inequality here. Kita nak jawapan yang mana? Greater than 0. Mana highlight saya? Okay. Orange. Tadi saya guna orange tak? Okay, so here we want greater than 0. So kita akan ambil yang positif. So the answer for this part will be negative 1 over 3 until 9 over 5. Okay, ini baru yang pertama. Alright. So kita masuk balik yang kedua. Okay, so yang kedua ini, so what should I do? Nak darab masuk ataupun pindahkan? Untuk mengelakkan kamu confused,
negatif ni nak darab dekat atas ke nak darab dekat bawah. Okay, so sebenarnya kalau kita ada negatif dekat luar fractions, kita hanya akan darabkan dengan salah satu lah. Sama ada atas sahaja atau bawah sahaja. Dia bukan atas dan bawah dia salah satu sahaja. Okay, so untuk elakkan kamu tersalah darab, saya rasa better untuk kita pindahkan negatif ini ke bahagian kanan. So bila pindahkan negatif ke bahagian kanan, this sign pun akan berubah. So now it will be 10 minus 2x over 3x plus 1 less than negative 1. Okay, so far kat sini tak ada masalah Boleh faham Kemudian kita akan pindahkan negative 1 to the left hand side. Sebab tak boleh cross multiply kan? So kita pindahkan. So 10 tolak 2x over 3x tambah 1 tambah 1 less than 0. Samakan denominator 10 tolak 2x tambah 3x tambah 1 per 3x tambah 1 less than 0. Okay, simplify. Negatif 2 tambah 3 dapat x. 10 tambah 1 dapat 11. So x plus 11 over 3x plus 1 less than 0. Okay, kat sini apakah critical value kita? So x plus 11 not equals to 0. So x not equals to negative 11 dan 3x plus 1 not equals to 0. 3x not equals to negative 1 and x not equals to negative 1 over 3. Okay. Seterusnya, okay, saya kecilkan sedikit. Kita bawa turun jawapan kita kat bawah ni. Sebab dia tak muat kat atas. Oops. Madam, boleh nak sikit kan Madam saya nak screenshot. Okay. Sila. Okay. Okay, sudah Madam. Alright. Okay, kita continue kat bawah ni Okay, so here buat table of sign. Starting daripada, okay, kita ada 1, 2. So yang pertama paling kecil adalah negatif 11, paling besar adalah negatif 1/3. So that means here, tengok not equal. So both will be open bracket. Negative infinity until negative 11, open. Negative 11 until negative 1 over 3, open. Kejap, tak muat pula kat sini And then negative 1 over 3 until infinity. Okay. And then the factor adalah x plus 11. Seterusnya adalah 3x plus 1. Dan x plus 11 over 3x plus 1. Okay. So now let's choose one value of x between the intervals. So untuk interval yang pertama, negative infinity until negative 11. Madam ini method apa? Method yang mana satu ni? Yang saya tengah buat sekarang ni ke, Akram? Ini method table of sign. Toss. Okay. Alright. No Samad cakap nak gunakan negative 10. Boleh tak negative 10? Untuk negative infinity until negative 11. Okay, kena hati-hati tau. This one kita ambil negative 15 lah. Boleh negative 15 Sini negative 15. Okay. This one antara negative 11 until negative 1 over 3, kita letak negative 5 lah. Okay. Dan negative 1 over 3 until infinity, yang paling simple adalah 0. Okay, kejap. Dia punya arrow ni mengganggu pula. Okay, it's fine.
Okay, so let's substitute this value into our factor. So negative 15 plus 11. So kita dapat negative value. And then negative 15 times by 3 dapat negative 45 plus 1 will be still a negative value. And negative divided by negative, we have a positive. Okay, seterusnya. Negative 5 plus 11, we have positive. Negative 15 plus 1, we have negative. So, positive divided by negative, we have negative. Okay. Next, 0 plus 11 is a positive value. 0 plus 1 is a positive value. And positive divided by positive will be a positive. Okay, so which sign should we use? So here kita ada less than 0. So less than 0 maksudnya kita ambil yang negative. Okay, so less than 0 negative. So the answer for this part adalah negative 11 until negative 1 over 3. Okay, so kena ingat setiap kali kita buat table of sign, okay, setiap kali kita buat toss, perlu write the final answer that we conclude sebab ini ada jawapan dia. Okay, ini ada markah, bukan ada jawapan, dia ada markah. Alright, so tadi kita dah pecah 2, betul? So bila kita dah pecah 2, make sure gabungkan kembali. So gabungkan semula menggunakan real number line. So ini up. So the intervals will start with negative 11, negative 1 over 3. Ada 3 je dengan 9 over 5. Okay. So yang pertama, this region. Negative 1 over 3 until 9 over 5. Negative 1 over 3 until 9 over 5. Okay. Yang kedua adalah this region. Negative 11 until negative 1 over 3. So, negative 11 until negative 1 over 3. Okay, so perhatikan dekat sini. Dua jawapan, ada 2 line. Okay, so kita back to the first step tadi. Kita menggunakan OR. OR ni maksudnya apa? Union. So union maksudnya apa? Asalkan ada line, jawapan itu yang kita akan ambil. Maksudnya dekat sini, jawapan mana yang kita nak conclude? So kita ada here. Negative 11 until negative 1 over 3. Negative 1 over 3 until 9 over 5. So boleh tak saya terus buat negative 11 until 9 over 5? Boleh ke? Kalau jawab seperti ini, jawapan kamu adalah salah. Kenapa salah? Sebab dekat negative 1 over 3, dua-dua ni open. So bila open, dia terputus. Okay? So bila terputus, the correct answer adalah negative 11. Oh sekejap, dia minta apa? Solution set Okay, saya tulis jawapan dalam bentuk solution set lah. So X such that negative 11 less than X less than negative 1 over 3 or negative 1 over 3 less than X less than 9 over 5. Saya repeat balik So negative 11 until negative 1 over 3. Tak boleh terus sambung sampai ke 9 over 5 sebab dekat tengah-tengah ni dia open. So dia terputus. Okay, so dia terputus kat tengah-tengah ini. Macam mana mau tulis jawapan kalau soalan minta dalam interval form? Okay, so kalau dalam interval form,
So interval form, the answer will be negative 11 until negative 1/3 open bracket union, or tu gantikan dengan union, negative 1/3 until 9/5. Ini kalau soalan minta interval form. Okay. So ingat kalau interval form hanya union sahaja yang dibenarkan. Tak boleh guna OR. Dan sama juga macam solution set. Dalam solution set hanya OR sahaja yang dibenarkan, tak boleh gunakan union. Union akan jadi salah. Ini kamu cuba dulu boleh? Kamu cuba sebab dia lebih kurang sahaja dengan atas. Okay. Cuma bezanya greater than dengan less than kan? So less than kita akan gunakan N. Okay. Saya write the final answer dahulu. Let's say kalau siapa-siapa tak dapat nanti boleh tanya dalam kelas. Okay. So ini the final answer that you guys should be. Soalan minta apa? Solution je. So the final answer should be negative 3/2 until negative 1. Yes, okay. This should be your final answer. So ini kamu cuba. Okay, soalan ke-6 sebab saya nak tunjuk menggunakan squaring both sides. Alamak, asyik greater than je lah. Saya tunjuk yang less than dululah, boleh tak? Bosan pula tengok greater than ni. Okay, saya tunjuk yang ini dahulu. Okay. So ini sama macam absolute equations lah. Bila melibatkan modulus on both sides, we are going to solve using SBS. Squaring both sides. Okay. So maksudnya kat sini kita akan square, ini pun kita akan square. Okay. So bila kita squaring both sides, modulus akan digantikan dengan square, bracket square lah. So the first step adalah, okay, bila squaring both sides dia tak pecah dua dia akan tinggal ini. X minus 2 squared equal, bukan equal. Less than 2x plus 3. Okay. So nama pun squaring both sides, maksudnya kedua-dua belah perlu ada square. Okay. Jalan kerja seperti ini adalah salah. X minus 2 less than 2x plus 3 squared. So ini adalah jalan kira yang salah. Okay, so jangan tulis seperti ini. Okay, now apa yang kita akan buat? Expand both sides dahulu. So dekat sini saya akan dapat x square. Okay, x square tolak 2 darabkan dengan 2x. Lepas tu tambah dengan negative 2 squared. Okay, ingat ke? Formula dia kan kalau A minus B squared will be A squared minus 2AB plus B squared. Okay, less than, okay saya repeat balik ya. So here will be 2x squared. So kalau plus, so dia akan guna plus lah. Plus 2x darab dengan 3 plus 3 squared. Okay, ni saya tunjuk jalan kerja satu-satu untuk expand. Takut ada yang tersalah expand. Okay, so expansion will give you x square minus 4x. Negative 2 square will be plus 4 less than 2x square adalah 4x squared. And then here 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. So plus 12x plus 3 square adalah 9. Okay. Sekarang ini saya akan pindahkan this part ke bahagian kiri. Kanan. Okay. So dia jadi 4x square tambah 12x. Bila pindahkan sini akan jadi kosong. So less than
4x square plus 12x plus 9 minus x square plus 4x minus 4. Okay. And then saya simplify dahulu. So kita ada 4x square tolak x square. So 4x square tolak x square, we have 3x squared. Okay. Kemudian 12x plus 4x, 12 tambah 4 adalah 16x dan 9 tolak 4, 9 tolak 4 dapat 5. Okay. Dia tak cantik kan kosong tu dekat bahagian kiri. Jadi saya rearrange sahaja supaya dia jadi 3x square tambah 16x tambah 5. So ini yang kecil, yang tajam ni dia point ke arah 0. So kita akan buat benda yang samalah. Yang tajam point ke arah 0. Okay. 3x square tambah 16x tambah 5. Boleh factorize tak? A3, B16, C5. Okay, boleh. Boleh kan? Okay, dapat negative 1/3. So negative 1/3 that means 3x plus 1 and the other one adalah minus 5. So x plus 5 greater than 0. Okay. Nak guna table of sign ke nak guna graphical? Sebab kita add up dapat quadratic inequality. Saya suka gunakan graphical method. Sebelum itu kita tulis dulu root dia berapa. So here x will be not equals to negative 1/3 dan x will be not equals to negative 5. So kita lukis our graph. The smallest number adalah negative 5. The biggest number adalah negative 1/3. Okay, kita nak shade yang mana? Dalam keluar. So greater than 0 maksudnya kita akan shade bahagian luar. Okay. So dia minta jawapan dalam solution set. Okay. So the final answer here will be x such that. Okay, ini kawasan apa? X less than negative 5. Ini kawasan apa? X greater than negative 1/3. So x less than negative 5 or x greater than negative 1/3 close using that curly brackets. Kalau dalam interval form macam mana? So dalam interval form, so less than negative 5 adalah negative infinity until negative 5 open. So union dengan negative 1/3 until infinity. Okay, solve the inequality. So masih lagi ada dua modulus tetapi this time kita ada constant dekat depan. So kalau ada constant dekat depan macam mana nak buat? Okay, so tak ada masalah. Tetap akan menggunakan squaring both sides. Okay, cuma yang pertama dia akan digantikan dengan, okay kejap saya salin sekejap. So x plus 2 greater than 3 modulus of x minus 4. Okay, so using squaring both sides, so ini akan squared. 3 pun termasuk dalam square. Okay, so modulus akan hilang dan digantikan dengan bracket square bila kita buat squaring both sides. Okay, kemudian, okay tengok. 3 ini termasuk dalam bracket yang kena square. So maksudnya dia adalah 3 square. Kemudian modulus of x minus 4 digantikan dengan bracket x minus 4 square. Okay. So ini jangan lupa untuk squarekan constant juga. Ini yang selalu ramai terlupa lah. Dia lupa nak squarekan. Okay, now so we have x plus 2 squared greater than 9, x minus 4 squared. Expand x square.
So 2 darab 2 darab X. So 2 darab 2, 4. So plus 4X plus 2 square adalah 4. Greater than 9. So sini X squared. Kita buat bracket dahulu. 2 darab negatif 4 darab dengan X adalah negatif 8X. Dan negatif 4 square dapat positif 16. Okay. Kemudian darab masuk X square tambah 4X tambah 4 greater than 9X square. Tolak 9 darab 8 dapat negatif 72X. Dan 16 darab 9 dapat positif 144. Okay. So saya pindahkan yang kecil ini kepada belah kanan. So kosong greater than 9x square tolak 72x plus 144 minus x square minus 4x minus 4. Okay, simplify dahulu. Okay, kat sini kita ada 9x, kecil pula, 9x square dengan negatif x square. So we have 8x squared. Kemudian ada negatif 72 minus 4 dapat negatif 76x. Dan last kali 144 minus 4 dapat positif 140. Okay, so 0 tak best belah kiri, kita bawa dia ke arah kanan. 8x square tolak 76x tambah 140. So kat sini yang tajam dia point ke arah kuadratik. So terbalikkan dia lah. Okay, so sebelum factorize, make sure simplify. 140 boleh bahagi 8, dia dapat decimal. So 140 bahagi 4 dapat 35. 76 bahagi 4, 19. Okay, so saya akan factorize 4 dekat luar. So I get 2x square minus 19x plus 140 bagi 4 tadi berapa? 35. Less than 0. Okay. And then 4 pindahkan ke bahagian kanan. So tinggallah 2x square minus 19x plus 35 less than 0. Dekat sini baru boleh tekan calculator. Selagi belum simplify, jangan masukkan dalam calculator. So masuk dalam calculator dapat apa? Sekejap, salin. Okay. 7. Betul tak? I dapat 7. I get x minus 7. The other one adalah x minus 5 less than 0. Okay, so here our root adalah x not equals to 7 dan x not equals to 5/2. So sebab kita ending dengan quadratic inequality, I will use graphical method. So the smallest number here adalah 5/2, the biggest number here adalah 7. Okay, 7. So, kita nak dapatkan less than 0. Less than 0 maksudnya shading kawasan dalam dan bawah. Okay, so the final answer, dia tak ada mention apa-apa. So, kita boleh bagi dalam bentuk interval lah. So, in interval form, the final answer will be 5/2 until 7. Okay, ataupun dalam bentuk solution set. So, x such that x between 5/2 and 7.